the possible location of the crucifixion of Jesus of Nazareth. Dan ini adalah tempat yang sangat spesial. Kenapa? Karena ini tempat yang paling menunjukkan tentang penyaliban dan kemudian Yesus lagi ya. Since 1894, this site has been owned by a British charitable trust. Ya, sejak 1894 tadi saya ceritakan bahwa The Garden Tomb Association. ya, yang didirikan oleh Garden Tomb Association. It's a non-denominational organization, Ya, ini adalah non-denominasi. and Christians from all around the world come here to reflect on the Easter story. Jadi seluruh Kristen yang berada di seluruh dunia datang ke sini. First of all, let me explain, this is not the only location Ya, pertama-tama dijelaskan ini bukan satu-satunya tempat in Jerusalem where the crucifixion of possible is. ya, yang tempat yang memungkinkan salah satu tempat yang memungkinkan tentang penyaliban Yesus itu ya. Jadi yang tadi saya jelaskan ada dua ya. I'm going to give you 3 reasons why we believe this was the Ya, location. dia akan menjelaskan tiga alasan kenapa ini tempat yang First of all, in the Gospel of Mark, we read that Jesus was city to the place of a skull. ya yang pertama dari Injil Markus, Mark, yes. Bahwa Yesus disalibkan di luar kota. And the word skull in Aramaic is translated into Golgotha. Ya, kalau Bukit Tengkorak dalam bahasa Aramaik itu namanya Golgotha, From which we get the English word Calvary. yang dalam bahasa Inggris disebut Calvary. And in 1840, many scholars believe that this was the place of a skull. Ya, tahun 1840 banyak yang percaya bahwa di sini adalah tempatnya Bukit Tengkorak itu Bapak Ibu ya. Now, can you see this photograph? I'm going to get a torch. Okay. So can you see here the shape of a skull? Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini bentuk tengkorak. And that is the area. This photograph was taken 125 years ago Ya, ini foto diambil 125 tahun yang lalu. of the rock formation behind us. Ya, dari potongan batu di belakang kita itu Bapak Ibu ya. So this is identifying the area as a place of a skull. Ya, itulah kenapa di sini diidentifikasi sebagai Bukit Tengkorak. Also in this photograph taken more recently, can you see also here the shape of a skull? Ya, Bapak Ibu di sini juga bisa lihat lebih jelas bentuk dari tengkorak. So this would identify this area as possibly being Calvary. Ya, karena itu Sorry, the person behind can't see. Can you see? bisa lihat pagi ini. So this area here is possibly Calvary. Ya, makanya itu kalau dari gambar ini tempat yang paling memungkinkan Bukit Kalvari terletak di sini. Ya. Now, if this is Calvary, I like to ask people, where do you think the crosses would have been? Ya, kalau di sini ada Bukit Kalvari, menurut Bapak Ibu kira-kira di mana Yesus disalibkan? And many people would point up to the top of the hill. Ya, banyak orang mengira Yesus disalibkan di puncak Bukit Golgota ya. Nah, betul? Because some people sing that song, on a hill far away stood an old rugged cross. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau tempat penyalipannya sebenarnya itu bukan di atas, ya, tapi di bawah bukit sini. Kenapa? Kalau ada yang kita ingat bahwa Yesus di cemooh. Kalau di atas bukit orang tidak ada yang bisa mendengar mencemooh dan dia orang-orang yang melewati dia bisa lihat tulisan INRI, betul? Ya, kalau di bukit tidak ada yang bisa melihat. Jadi disalibkan itu di bawah. And also Easter cards would have a picture of 3 crosses on a hill. Ya, dan di gambar terdapat 3 salib yang tancap di bukit. But in the Bible, when this story is mentioned, the word hill is never recorded, never mentioned. Ya, jadi bukit yang kita terdapat tidak pernah terekam terdaftar. So the most likely location for the crosses would be at the foot of the hill. Ya, jadi paling mungkin kan bahwa tadi dijelaskan bahwa penyalipan itu ada terletak di bawah bukitnya. The Bible also tells us that Jesus is the central location when he was crucified, as people walked by and were shouting at him to the cross. Ya, jadi dikatakan juga bahwa Yesus disalibkan itu di tengah-tengah di pusat di mana orang banyak lalu lalang. And this area here is a very central location. Ya, jadi area di sini adalah area pusat pada zaman itu. And crucifixions always took place
on a busy road in a central location. Penyalipan selalu terjadi di tempat yang ramai dan di tempat yang pusat-pusat orang dapat melihat. So this is possibly the location of crucifixion. Sehingga tempat yang paling menunjukkan yang tempat terjadinya penyalipan. The third reason is prior to the Romans being here, the Jews used to use this area for execution by stoning. Ya, jadi kalau di sini juga tempatnya pada zaman itu, kalau orang-orang Yahudi menghukum seseorang itu juga di sini dengan melempari dia atau merajam sampai mati. Itu hukuman dari cara Yahudi. You may know the story of Stephen in the book of Acts. Ya, pernah dengar cerita tentang Stefan dirajam sampai mati? Stephen was a follower of Jesus and he was taken outside the city and stoned to death. Ya, Stefanus dibawa keluar kota lalu dia dirajam sampai mati dengan tali. Dia masih ingat. And many people believe this could be the area. Ya, jadi di sini juga kemungkinannya tempat Stefanus dirajam sampai mati. So when the Romans came in, they would continue using this area for execution, but in their case, through crucifixion. Ya, jadi waktu Romawi masuk di sini juga diteruskan oleh Romawi sebagai tempat di mana orang menghukum Romawi melakukan penyalipan. Jadi sekali lagi penyalipan itu adalah tradisi Romawi bukan Yahudi ya Bapak Ibu ya. Kalau Yahudi dia dirajam sampai We look at this story through the Gospel of John, chapter 3 and verse 16. Yohanes John 3:16, for God so loved the world. Jadi bukan. Oh, dapat. Enggak di saya. Yang 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan kepada yang hidup kekal. And that's why Jesus came here. Itulah mengapa Yesus datang ke dunia. The Bible tells us that when Adam sinned, man and God were separated forever. Ya, jadi setelah Adam membuat dosa maka Allah dengan manusia itu terpisah. God sent His Son Jesus into the world to die in order for our sin to be forgiven. Tuhan mengirimkan anaknya Yesus untuk menghapuskan kita segala dosa dari umat manusia yang sudah dilakukan awalnya terputus itu antara dari Adam dan Hawa ya dengan Tuhan. It's an amazing story. We're still talking about it 2,000 years later. Jadi cerita yang sangat menunjukkan sampai 2000 tahun yang lalu. I'm going to invite you to come down over here now and have a look to see if you can identify this area. Oke, Bapak Ibu, kita bisa maju ke depan. Bapak Ibu mungkin bisa lihat identifikasinya. Nah, itu yang ada pohon-pohon dari lampu, dari lampu, itu ada tanaman liang ya. Let's continue the story, looking at Ceritanya the book of Mark and the book of John. kita lihat dari Markus dan Yohanes. The Bible tells us that close to where Jesus was crucified, there was a garden. Jadi tepat di mana Yesus disalibkan terdapat sebuah taman, Bapak Ibu ya. And in the garden was a tomb, a new tomb with the body of Jesus would be laid. Ya, jadi di dalam taman itu ada sebuah kubur yang dimana tempat Yesus dibarikan dikuburkan di situ, Bapak Ibu ya. So this area we're sitting in, we believe, was a garden at the time of Jesus. Ya, jadi tempat yang tepat di mana sekarang kita itu dipercaya tempat di mana taman itu berada. Not an ornamental garden like today, but a working garden. Ya, jadi bukan taman kayak taman bunga gitu ya, tapi kayak tanaman working garden, taman kayak pertanian. And we believe it was a vineyard. And this is the wine press that was found in this area going back to the 1st century. Ya, makanya ini bisa ditemukan di tempat pemerasan anggur. So this area here was a vineyard, Ya, ada kebun anggur di area sini, Bapak Ibu. and the grapes were processed in the wine press. Ya, dan setelah itu anggur-anggur tersebut diproses di tempat pemerasan anggur. So we have an area which we consider to be Calvary, we have a garden, and in 1867 a tomb was rediscovered in this area. In 1867 a tomb from the 1st century was rediscovered in this area. Ya, tahun 1867 ada sebuah kubur dari abad pertama yang ditemukan di area ini, Bapak Ibu.
So this goes back to the time of Jesus. Ya, ini kembali ke zaman Yesus. And when it was rediscovered, people began to speculate, could this be the tomb of Jesus? Ya, jadi pada saat temukan banyak orang berspekulasi yang memungkinkan bahwa ini mungkinnya kubur Yesus. And we don't know. Tapi kita tidak tahu ya. But we do know it's a great visual aid. Ya, tapi yang kita tahu visual yang memungkinkan. Because it is a tomb from the time of Jesus. Ya, karena visual dari umur kubur ini dari abad pertama dari zaman Yesus seperti itu. A tomb like this would normally be for a family, of a wealthy family, and a stone would be rolled in front of the entrance Ya, to seperti seal yang the kita tahu tomb. ini kuburan orang kaya dan di depannya itu adalah ada tempat di mana rel untuk batu berguling. Now we look at the story in John's Gospel. Ya, kita balik ke cerita di dalam kitab Yohanes. When Jesus died on the cross, Di saat Yesus mati di salib, Joseph of Arimathea, Yosef Arimatea, a follower of Jesus, pengikut Yesus, a wealthy man, orang kaya raya, went to the Roman governor Pontius Pilate pergi ke seorang namanya Pontius Pilatus, and asked for the body of Jesus because he wanted to lay it in his tomb. meminta jasadnya untuk dibaringkan di kubur di tempat Arimatea yang punya ini. We also know that Nicodemus was there, Ya, di saat itu juga ada Nikodemus and Mary and other women were there as dan well. Maria dan juga wanita-wanita lain. So on the day that Jesus died, the body was taken down and put into the tomb. Ya, jadi saat jasadnya diambil dan diletakkan di dalam kubur. And the stone was rolled to seal the entrance. Ya, lalu setelah itu batu bergulingnya menutup kubur itu. We read in the Bible that on the third day, that's the Sunday, Ya, kita baca di dalam Alkitab bahwa di hari ketiga yaitu hari Minggu, that Mary was coming from to the tomb to put oils and spices in the ya, tomb Maria datang untuk memberikan kayak rempah-rempah early in the morning. pada pagi-pagi hari sekali ya. And when they were coming to the tomb, they said, well, who will roll the stone away? Ya, pada saat dia datang dia terkejut siapa yang sudah memindahkan batu bergulingnya tersebut. And when they arrived here, the stone had been rolled back. Ya, di saat dia datang batu bergulingnya sudah bergeser kembali. Mary stooped and went into the tomb and she saw two angels, Ya, lalu Maria menunduk dan melihat dua malaikat. two men dressed in white. Two men dressed in white. Ya, jadi berpakaian putih ya. And one of them said to Mary, why are you seeking Jesus of Nazareth? He is not here. He is risen. Ya, lalu malaikat itu berkata, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret sudah tidak ada di sini, dia telah bangkit. And those are the words that echo through this garden every day. He's not here. He is risen. Ya, jadi kata-kata itulah yang juga terpampang di area ini, lihat bahwa Yesus tidak di sini, dia telah bangkit. See, if the story had stopped at Calvary, we'd have a story of defeat and despair. Defeat and despair. Dari sini tentang Kalau ceritanya berhenti di Kalvari, itu berarti cerita tentang keputusasaan dan kesia-siaan. But we have now a situation where Jesus is risen from the dead, and that is the message of the gospel. Ya, jadi kalau di sini katakan bahwa Yesus telah bangkit dan itulah pesan daripada Injil. Do you know the song, Because He Lives, We Can Face Tomorrow? Oh yeah, my father is singing that for his sister. Maybe you sing that later on. Yeah. Bisa nyanyi ya, Pak? That is the song we sing here many times in the garden. Because He lives, we can face tomorrow. Because He Karena lives. karena dia telah bangkit, kita bisa menghadapi hari esok. So I'm going to invite you now to come down into the tomb and go into this area. Oke, boleh kita jalan? Kita datang ke Sabar. Let me just say that we're going to go down there in the group, Oke, and then I'm going to ask your pastor to take 7 people in, oke. 7 people out. Oke, kita akan masuk ke dalam kubur, kita antri Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada masuknya bertujuh. That's for safety reasons. Oke, untuk alasan keamanan. And then we're going to come back to an area which is the chapel, Oke, setelah itu baru kita menuju chapel untuk kita beribadah. where you can have a time of witness and worship. Ya, kita punya waktu untuk menuju dan beribadah di situ.
Okay? We do not. We do not charge for entry. Ya, dia tidak mencas, tidak ada biaya masuk di sini Bapak Ibu ya. We rely on donations from people like yourself to get Jadi into mereka there. itu hanya berdasarkan donasi dari Bapak Ibu sekalian. And you have an opportunity to do that when we go to the Ya, large jadi camp. di situ nanti kita disiapkan juga apa namanya kotak persembahan yang buat Bapak Ibu setelah kita beribadah kita bisa memberikan persembahan itu. What you're not going to see today is more important than what you are going to see. Hah? What you're not going to see today is more important than what you are going to see. Ya. Mau gantian ya? Nggak usah. Ya, jadi apa yang kita berikan pada hari ini Apa yang kita tidak lihat hari ini itu lebih penting daripada pada yang yang kita kita lihat akan hari lihat. ini. Because Jesus is not here, He is risen. Ya, karena Yesus sudah tidak di sini karena dia telah bangkit. So this is the area that we're going to go down into. Oke, ini area kuburnya. Here we have the area for preparation of the Ya, di body. sini ada area persiapan untuk dari jasad, biasanya untuk para yang meninggal. And here is the burial chamber. Ya, di sinilah tempat penguburannya. On this wall here, you're going to see a inscription, which is Jesus Christ, the Alpha and the Di Omega. sini nanti kita akan lihat tulisan Yesus Kristus Alfa dan Omega yang awalnya. And that is the message of the gospel. Ya, jadi itulah pesan daripada. So let me just also tell you that when we go down, please do not pose in front of the entrance. Do you understand the word pose? Please do not pose in front of the entrance for photographs. Why? Because those are regulations. Formal ya. Jadi jangan foto di depan pintu. You may take photographs from a distance, or you may take photographs here, but not on the step. That's spoiling the atmosphere. Please respect us in that, all right? So I'll be down there to make sure you don't do that. So come and see. Karena itu bisa merusak. Kalau dulu nggak apa. Come with me and see an empty grave, all right? Pastor, you come with me. Ya, dulu ada pintu. Sekarang udah nggak ada pintunya. Masuk ke dalam Pego. Mau masuk ke dalam Pego. Nah, tadi ini dipercaya ini lubang buat masuknya ke dalam kuburannya. Dalam. Ini masih lagi antri ya buat masuk ke dalam kuburnya nih. Dari berbagai sisi ya kok. Bacaan deh. Itu pose saya. Siap sedia. Bagus. Ya, ada kotak-kotak ini itu apa nih? Ini apa nih An? Sebutnya ini tulang-tulang orang setelah berapa lama 6 bulan atau berapa? Setahun. Di kuburan diangkat, ambil tulang yang paling panjang taruh di dalam sini nih. Kuburan ini dipakai orang lain lagi ntar. Yang suruh merapat-merapat ini yang pakai baju jaket oranye ini orangnya ini. Wah, awan aja nih udah jam berapa? Jam 8 ya kali ini ya. Masih terang begini. Wah. Saya foto dari bawah. Oh ya, Ona sini. Kok tahan kok. Jalan dia. Hujan turun di situ. Bukan, awannya jalannya kenceng. Jadi mereka maksudnya mau nutup dari gerimis hujan. Kita masuk ke dalam sini, gua sini. Ini diyakini kuburnya Tuhan Yesus. Taruh begitu aja ya. Pada kejadian. Iya, Ada gempa suara ya. ada. Berasa nggak? Berasa. Kita di sini aja nih. Video dari mana? Foto. Ayo. Okay, thank you.